Bibo kayong covered course barangay Pinamulaan mga silingan kay nay ayudas bugas panghatag og dinhing tungura na himamat nako ako ang kapwa kasisi dinhi kini si Prince Grapani si Kabukid Vlog ug kini si Bansalis Idol Bansalis mayong adlaw kanimo dadol nag-abtanay gid binila ang among espiritu dinhi sa covered course Pinamulaan mga silingan kay involved man mes kalihukan ang pagpanghatag og bugas mga igala klaro kay STV Prince Grapani mga silingan oh. Nagkayagaw nagkaguliyang katawhan sa tibuok Pinamulaan tungod sa panghatag nga bugas ayuda gikas kay tas-an. Dako na day kay ning tabang namo. Salamat is nagpaluyo ning tanan, serbisyo at malasakit gobyerno Lala Talinyo mayong adlaw nimo diha gobernador. Og salamat usab kaayo sa mo ang punong barangay Kapitan Giovanni Recasa halakip na sa iyahang mga kagawad og ang mga ato ang mga bipat na to pinalanggang mga bipat maayong adlaw kanina diha og salamat kaayo sa inyong pag-assist aning maong pagpaghatag sa bugas mga higala og relax na kayo mga idol nato dinhi o kapwa tao vlog linungkay Jid Mortis og si Parikoy Gaga Bintura inubanan sa ilang mga kasilingan na nga nakagubot pud aning tungura og congrats sa matag usa nga nakadawat silang tagsa-tagsa ka mga ayuda ayo mo mga higala.